triste, hermanos, a los que nos están ahorita recibiendo, ¿verdad? Estamos en la hora más excelente, pues, de considerar el mensaje de este día que Dios tiene para nosotros, para meditar y escudriñarlo y atender, ¿verdad? Lo que Dios quiere de nosotros, y para entender, ¿verdad?, de nosotros qué es lo que nosotros debemos de desear de Dios, ¿verdad? Todas mis faltas y mis errores que cometo, les pido en el amor de Cristo que lo tomen así con un granito de sal, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque era el testimonio que el Señor nos quiere dar. Dice que vosotros sois la sal del mundo. Today's message is about who we are in the service of God. The Lord says we are the salt of the earth. We are the light of the world. And so, considering these things, we're going to go back and to see all the attitudes that are existing in the church of understanding and knowledge of different people who take the time to study the gospel and never come to the full understanding of God's will, because at some point they put on their own interpretation and their own understanding and go, like I've had a revelation, I think I got it. No one is ever going to know everything about the Word of God, because the Word of God is living and is changing and is working in different ways in everyone, me included. And I find as I go, I make more and more errors, and the Lord corrects them as I keep preaching the Word. And so, likewise, in the days of the Lord, there were many thoughts and beliefs. They had the scribes, they had the Pharisees, they said the Sadducees, some that believed in the resurrection and some that did not believe in the resurrection. And so all of these attitudes, the Lord says, if we want to be the salt of the earth, we have to keep the flavor. We have to keep the seasoning in it, because without it, it's useless. It's no good for anyone. It doesn't give any more flavor to the gospel. Just like your food's in the kitchen, if you prepare food without salt, it's going to have a different taste. But when it's seasoned with salt in its proper amount, it gives it an additional flavor or savior to the food. Cuando el Señor nos dice que somos la sal del mundo y la luz somos la sal de la tierra y la luz del mundo, tenemos que, ¿verdad?, considerar nuestro entendimiento acerca de ello, ¿verdad? Porque en el tiempo del Señor había muchos pensamientos, ¿verdad?, de las gentes que estaban en la iglesia, y unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección, y tentaban al Señor con la palabra, con la ley de Moisés, que allí decía que el que no se casaba y no tenía prole, tenía que su hermano tomar la mujer para que le dejara descendencia. Y todo ello, con ello tentaron al Señor, pero el Señor es sabio más que nosotros. Nadie va a entender todo lo de la palabra. Tenemos que tomarlo con un granito de sal. Todos mis errores el Señor los conoce, y cuando veo otra vez la escritura y vi que cometí un grande error, a los que son sabios, a mis hermanos de la congregación que tienen entendimiento, tómenlo con un granito de sal, corríjanlo en su entendimiento y perdónenme, porque así voy, el Señor está trabajando conmigo. Entonces vamos a entrar en el tema de la palabra. Let's go into the gospel of the word, the preaching of the word, which is ye are the salt of the earth. We're going to start in Matthew 5, en Mateo 5, en el capítulo 5 de Mateo. Allí el Señor habla estas palabras, ¿verdad?, a las gentes que los están oyendo. En el capítulo 5, versículo 13, chapter 5, verse 13, dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece o se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirviere más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Siéntense, mis hermanos. Dios les pague por la palabra, por la reverencia a la palabra de Dios.
El Señor nos quiere dar a entender cómo debemos de conducirnos delante de los que nos están viendo. Porque si somos la luz y somos la sal, como estamos caminando y como estamos obrando, es el sabor que le estamos dando al Evangelio, a la palabra de Dios que nos trajo esta salvación y nueva vida en Cristo Jesús. Vosotros, dice, sois muertos por este trabajo que el Señor en la carne. Ahora vivimos ya no por la carne, sino por el Espíritu. Y no nos podemos esconder. Hay un canto que dice, una de las, parece que es el coro, dice: solo el poder de Dios pudo cambiar mi ser. ¿Qué no ves no ves el gozo en mí? ¿No ves el cambio en mí? Aquel himnólogo está, ¿verdad?, tratando de expresar todo lo que el Señor ha cambiado y ha obrado en su vida. Porque antes era otro, ¿verdad? Era terrenal, pero ahora en lo de Cristo espiritual es una nueva criatura. En la transformación que Dios hace por medio de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, nos sentimos nuevos, livianitos, de tal manera que hay un gozo inefable, nos trae sonrisa, todo es alegría, todo es bendición. Aún las cosas que no nos ayudan, pues todas las cosas en el Señor sí nos ayudan para bien, dice su palabra. Y por eso dijo el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, si este sabor que Dios nos dio no lo usamos o lo dejamos que se marchite, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué sirvió este cambio que Dios hizo en nosotros, de poner ese sabor de su evangelio en nuestra vida? El sazón de lo que Él cambió, que está ahora en nosotros, demostrándolo, viviéndolo, hablándolo, testificando. Todo ello es algo que el Señor nos dio para que lo usáramos bien, para bien. Dice que para que sea edificación a los oyentes que nos oyen, a las almas que les damos testimonio del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Matthew chapter 5 verse 13 says, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its Savior, wherewith shall it be salted? It is lost. It is therefore hence good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid." We are the salt. If we are to be the salt of the earth, we have to hold pure and well seasoned that change that God has made in our lives. He's given us the gospel of truth. He's given us a seasoning so that we can also not only be well with us, but to also testify to those who listen, that want to hear, that are not yet in the gospel, that we can be a testimony to them when we talk to them about what God has done. The Word of God says even the conduct of women in the past, like Sarah, that called her husband sir. She respected him with all honor, and said, even in the early church, a lot of non-believers were won by just their conduct, how way they presented themselves. The salt of the earth, those that have been savored with seasoned with the powerful word of the Lord. And so that is what the Lord is saying. Go out on a hill at night and see a city that is lit. It can't hide.
No, the darkness cannot cover it because all the lights are bright and they're shining, and you could see it. I used to sit right under a tree and look across the way, and I could see a whole city lighted in the night with lights, and it couldn't be hidden. And I knew what it was and who he was and who was there. It was the church where we went, and sometimes I couldn't go. I had to stay back home, but I would sit under the tree and I could see all of this. Our life in Christ has to be seasoned with His Word and with every work that He has done in you. If you lose it by working something contrary to His will, you taint your walk with God. It's going to lose its flavor. It's going to lose its seasoning. It's going to lose its power. That's why Paul said that we should walk according to the will of God, so that the gospel would not be blasphemed or trodden by men and say, look at that young man, he says he's a Christian, and look how he dresses, and look how he walks, and look how he talks, and look where he's at. It has to be kept in that form which God gave it to you, with a lot of love, with a lot of joy, and with a lot of power. And so we move on to Peter. Primera de Pedro, 1 Peter, way in the back. Primera de Pedro, en el capítulo 3, chapter 3. Chapter 3, verse 3 and 4. Versículo 3 y 4 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios así, hablando de lo que Él quiere que nosotros seamos, dice, en el versículo 3, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu, afable y pasible, que es de grande estima delante de Dios. Nuestra manera, hablándole aquí a las mujeres de su vestido, les recomendaba que no como los ricos que se visten de lujo, ¿verdad? De unos vestidos muy costosos de miles de dólares, de que no fuera su vestidura en el Señor de esa clase del exterior, sino lo de adentro del corazón, lo que Dios va puesto en nuestras vidas. Espíritu de amor, espíritu pasible, ya no de enojar, de pelear, de pleitista, sino de paz, que es de grande estima delante de Dios. Que ya no tengamos pleito ni contiendas ni envidias de nadie, sino que caminemos conforme al propósito de Dios. 1 Peter chapter 3, verse 3 and 4 says in this manner, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting of the hair and the wearing of gold or putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. These women that had reverence for their husbands, that called them sir like Sarah, and in the beginning church, with this kind of walk of the Spirit and conduct, they won many souls.
that saw how well and how pleasing and how respectful these women reverence or love their husbands. Because we're supposed to love each other like Jesus loves the church. And so this is what the Lord wants from us. That the beauty and the preciousness of His work is not external. It's not how much money He gave us and how much we can spend on our clothes, like the rich that spend thousands of dollars on shoes and dresses and suits. He wants the adornment that is interior in the heart, a quiet and peaceful man that can talk about the love of Jesus, that can walk in the love of Jesus, and can demonstrate that he is of God. That he doesn't worry about how he looks on the exterior, but he worries about how he is on the interior. That his life is with Jesus and not with the world. That his talk and walk is all about the word of Jesus. Let's go back to chapter 1, al capítulo 1, ahí en el mismo libro. En el versículo 23 y 25, dice así: porque hemos sido renacidos, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todo lo que hemos oído de este Evangelio en la palabra de Dios es lo que debe de edificar y formar el nuevo hombre, la nueva vida que queremos obtener con Cristo. Agradarle al Señor en nuestro hablar, nuestro caminar, nuestra conducta y nuestro pensamiento. Porque Dios conoce nuestro pensamiento. En veces dejamos que el enemigo trabaje en nuestro pensamiento en una manera sucia. En lugar de reprenderlo cuando entras, quítate de aquí, Satanás. El Señor te reprenda. Dejamos que trabaje y que nos traiga la imaginación a muchos lugares del pasado. Siempre nos está recordando del pasado. Y siempre nos está maquinando cómo vamos a pecar. Pero el Señor le reprenda en todo su trabajo. Porque nosotros estamos siendo revestidos del poder de lo alto. De lo que Dios está haciendo en cambio de nuestra vida. Así es de que por ello dice todo esto que el hombre quiere demostrar como suyo, su honra y su gloria y su vida, todo cae y permanece y desvanece y se desparece. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, permanece para siempre. Esa no falla. Y esta palabra es la que hemos recibido por medio de su evangelio. Así es de que es la que está edificando nuestro caminar, es la que nos está ayudando a seguir hacia adelante. Verse 23, chapter 1. Being born again, because we are being born again. We have been born again in the gospel. Not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man is the flower of the grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word by which the gospel is preached unto you. Everything that we hear from the word of God, and how we walk, and how we put it to work in our lives. Not of anything corruptible, but of justice and of all goodness. God is good to everyone. He was good to us to transform us into this newness of life, to bring us out of the corruptible into the incorruptible. We were planted in corruption, and He has now revived us and made us be reborn in the incorruptible Word of God.
which is the truth and the life for man. John, the Gospel of John, el Evangelio según Juan. El capítulo 11 de Juan, chapter 11 of John, en el capítulo 11, en el versículo 24 dice, Marta, hablando con el Señor Jesús, cuando va a ver el sepulcro de Juan, de su hermano, Lázaro, está allí preguntándole y haciendo conversación con ella acerca de la muerte de su hermano. Ella le está suplicando, diciendo, Señor, yo sé que Dios te oye, y si quisieras, pues le pudieras volver, ¿verdad? O como diciéndole, pues lo puedes hacer vivir. Le dice el Señor, ¿crees que tu hermano vivirá? Y ella le dice, sí, en el día postrero, el día postrero de la resurrección. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vamos a mirar la conversación que tiene el Señor con Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿crees esto? ¿Creemos esto? Porque si no lo creemos, estamos errando. Porque sí, Él es el primogénito de los que resucitan, porque Él resucitó de su sepulcro al tercer día, como había dicho, y se presentó a sus discípulos, y les dejó su espíritu, y subió a la altura de su gloria, donde está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahí está Cristo. Todavía hasta que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies y todas las cosas caigan a su lugar, entonces Él también va a someter a todo aquello que se le encomendó del Padre en sus manos. El Dios viviente le dio toda obra, potestad sobre todo lo que existe en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. The Gospel of John, chapter 11, verse 24. This is the conversation that Jesus has with Martha, the sister of Lazarus that has passed away and is 4 days since been in the tomb. And then she comes before the Lord Jesus, and the Lord asks this question because she's pleading with the Lord. He says, well, I know the Father hears you, and that if anything you ask, He will give you. And so she's trying to probably say, well, if you ask Him back for the life of my brother, maybe he'll live again. He'll live again. And so Martha says, Martha said unto Him, I know that He will rise again in the resurrection at the last day. And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he be dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? If we don't, we're completely lost. Because Jesus is the firstborn of those that have been resurrected. He was risen from the grave in the third day, like He said He would do, and He presented Himself as a testimony to His disciples. He left them the Holy Spirit, and He ascended up into heaven, and now is at the right hand of God, interceding for our salvation in all our lives and all our trouble. He is there because He suffered all things in the same way that we suffer the hatred and abandonment and curse and trouble. And He was whipped, and He was nailed to the cross, and He was passed with a spear and bled, so that His precious blood
would make us whole again, because the blood of Jesus cleanses all from all sin. And so this is the salt and the flavor that the gospel has given our lives, that we should also have that strong conviction, so that if someone asks us about what is our hope in this life, that we should be able to express it with a lot of seasoning, with a lot of flavor, with a lot of intention, that God did this for us, and that He did it not only for me, but He can do it for everyone that hears us, that hears His voice and He calling and comes to that calling, because God makes the calling. No one can bring you to the feet of Jesus unless you hear the voice of God and you are obedient to Him. Only He can do this work. The Lord Jesus says, "Oh, Father, all the ones that you have given me, I have all of them. I've lost none. Only the one, the son of perdition, because he was ordained for that. Judas was ordained to do the work of the evil one, to give Jesus as a ransom for 30 coins that he received as a reward, and his own condemnation. So the flavor and the Savior that God gives to our life, it's there. We should have it strong, working, but not mix it with anything that will corrupt it, because then it will be good for nothing. Luke, the Gospel of Luke. El Evangelio según Lucas, en el capítulo 20 de Lucas, en el versículo 34, the chapter 20 of the Gospel of Luke, and verse 34, we're going to be there. Dice así la palabra de Dios allí en ese porción, dice: entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Entonces vamos a entender esto. En esta ocasión, ahí están los miembros del templo, los fariseos, los saduceos, los escribas, y unos están intentando de tentar al Señor por lo que dice la ley acerca de los que se casan. Decía la ley que si un hermano se casaba y no tenía hijos, descendencia, el siguiente hermano debería de tomar su mujer para dejarle descendencia. Entonces trataron de tentar al Señor por decir, pues esta mujer tuvo 7 maridos y ninguno le dejó descendencia. Pero le dijeron, y en el cielo, ¿de cuál de ellos será mujer? ¿Verdad? Queriendo atentar al Señor por la ley que ellos tenían en sus manos. Mas dijo, entonces Jesús le respondió, los hijos que de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los que mueren, pero en cuanto a los muertos, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino vivos, pues para Él todos viven. Gloria a Dios, aleluya. Por eso el Señor nos llama hijos. Allí ya no tenemos necesidad de dejar a alguien que siga con nuestra línea de nuestra descendencia, porque allí ya no vamos a morir. Ya no tenemos necesidad de casarnos, porque el Señor nuestro todo será. Ya no va a haber más trabajo para nosotros.
Toda lágrima va a ser limpiada de nuestros ojos, toda obra va a cesar. Solo el trabajo de servir y alabar y glorificar al Dios eterno. Allí será nuestro júbilo, nuestro gozo, nuestro esfuerzo. Ya no más para nosotros va a haber necesidad de nada. Gloria a Dios. The Gospel of Luke, verse 34. This is a conversation that Jesus had with the Sadducees that believe not in the resurrection, and the Pharisees. They presented a situation where this woman had 7 husbands and all of them died and none of them left any descendants to the next one. And so they questioned the Lord and asked them, in heaven, who's going to be her husband? Which of the 7? Because now she has 7 to choose from. And so the Lord says, therefore, this. And Jesus answered and said unto them, the children of this world marry and are given in marriage, but they which shall be accounted worthy to obtain that world and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage, neither can they die anymore, for they are equal unto the angels, and they are children of God, being the children of the resurrection. Now that the dead are raised, even Moses showed at the burning bush, when he called the Lord God of Abraham, he called the Lord God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. For he is not a God of the dead, but of the living, for all live unto him. There is no need anymore, like in the world, to leave a child, to leave a descendant, to keep the lineage of our family growing and going until the end of time, until the end of the time when the resurrection shall be. Because in heaven, there is no more need for marriage, because God is going to be our all. All trouble and all work is going to cease for us. He's going to wipe all tears from our eyes. The only thing that we're going to have is joy, because we're going to be in the presence of God, and the mighty hand of God is going to sustain us, and all we're going to do is praise Him and give thanks. That's all the angels do. We're equal to the angels when we get there. We no longer we're going to have needs to be fulfilled. The Lord God will be all our sustainment for eternity. There will be no more trouble, no more need. He's going to be our all in all. Because we managed to struggle through this life to get to the end of the road where He's waiting for us in the day of resurrection. Glory to God. Romanos, para honra y gloria del Señor. En el Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, en el versículo 9, verse 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
nos va a dar nueva vida, es lo que está diciendo el Señor, porque ya no más tenemos derecho de atender esta carne conforme la atendíamos en aquellos tiempos de nuestra ignorancia, porque el Espíritu de Dios es el que ahora nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y si no lo tenemos, se manifiesta, porque cuando menos esperamos, andamos haciendo cosas indebidas y estamos en lugares que no debemos de estar. Pero los que tienen el Espíritu de Dios siempre están atentos a su voluntad, a hacer la voluntad de Dios, atender el trabajo del Señor, la obra del Señor, cuidando los unos de los otros, amando los unos a los otros y testificando al mundo entero de quién es Jesús. Aleluya. Romans 8:9. So then they that are in the flesh cannot please God. Todos los que estamos andando en la carne no podemos agradar a Dios. But ye that are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwelleth in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is not none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwelleth in you, and he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. That's the work of the Lord in our bodies, that we no longer attend to the things that we did in the flesh, when the past life in our life of darkness. The light of God and the Word of God, which is the gospel, and all the truth that is therein, tells us how we should walk, how we should conduct ourselves, how we should talk. But if we don't have the Spirit of Him in us, sooner or later it's going to be manifested, because sooner or later we're going to be doing things that are not according to God's will. We're going to be in places that are not permissible to a child of God to be in. We're going to be even probably talking and saying things that are not supposed to come out of the mouth of a Christian. Those words that come out of your mouth as a Christian should be for edification of the souls that hear you talk, that hear you walk, that see you restrain yourself from the world. For what reason? To please God, to do His will. 1 Corinthians, Primera de Corintios, capítulo 15, chapter 15, verso 41. Aquí nos da una explicación acerca de cómo es nuestra vida en Cristo y cuál es la vida del pasado. El 41 en el capítulo 15 de Primera de Corintios dice así: una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a las otras en gloria. Dios dice que conoce a todas las estrellas por su nombre, porque Él las formó y Él las puso en su lugar. Entonces dice, así también es la resurrección de los muertos. Si sembramos en corrupción, resucitará en incorrupción. Si se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el hombre primero, el hombre
El primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrero, Adán, espíritu vivificante. Pero dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Gloria a Dios. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Los que venimos a Cristo somos ya no de este mundo. Dijo, no están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. 1 Corinthians chapter 15, verse 41. There's one glory of the sun, and there's another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star is different from another star in glory. God says he knows all the stars and calls them by name because he made them and put them in their place. And so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption and is raised in incorruption. It is sown in dishonor and is raised in glory. It's sown in weakness and is raised in power. It is sown a natural body and is raised in a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, was made a living soul, and the last man, Adam, was made a quickened spirit. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural. The natural man is first before the spiritual man, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy, and the second man is of the Lord from heaven. As it is earthy, such are they that are earthy. All me and my family and Emra and all my descendants and all my brothers and sisters, we're earthy. We're from the earth. We're here. And as the heavenly, such are they that are heavenly. But those believers in Christ are now not of this world, but of the heavenly places. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doeth corruption inherit incorruption. Behold. Oh, that's where we're going to stop. Right on 48, which says, as the earthy, such are they also that are earthy, and as the heavenly, such are they that are heavenly. Those that come to the feet of Jesus and are transformed in the newness of life, in the spiritual man that lieth within, the external man ceases to exist, even though we move and work in it. Its deeds and its bad deeds and its bad works cease, because the goodness and justice of God is now the one that moves us to do good for one another, to love one another instead of hate and envy each other. We now are walking in the spiritual man and not the earthly man or the flesh. And so we have to be careful because we're still in this body. And so we have to have restraint. We have to take the fruit of the Spirit, which is peace and being quiet and being restraintful and not acting out all our different acting out all our
still not perfected function in this external body, but perfected him internally so that the Spirit of God and the man that's inside can restrain the external man to do good. I would never be found in this place had the Lord not taken over my life and transformed me into someone who loves the Lord and His Word and the work that He did and is doing still to this day in the world. He's trying to call more unto the realm of salvation, unto His feet, so that He can bind them and heal them and put them into the fold of the Church of Christ. Marcus, the Gospel of Marcus. Chapter 9. Capítulo 9 del Evangelio de Marcos. De Marcos, según el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 49. Dice así. Dos escrituras ahí. Dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificado será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En los sacrificios que se ofrecían en el templo, en el holocausto, en las ofrendas a Dios, tenía que ser salado. Le echaban sal para darle el sabor, el sazón que necesitaba aquel sacrificio para que fuera de olor fragante y suave y agradable a Dios. Entonces dice el Señor que nosotros también debemos de tener ese sabor, esa sensación de tener salado nuestro sentir para Cristo, con mucho sabor, que no esté desvanecida con otras cosas, que se cambie, que no guarde su potencia, que sea quitada de nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios, para presentarnos delante de Dios, para podernos amar los unos a los otros. The Gospel of Marcus, chapter 9, verse 49 and 50 says this: for every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. Salt is good, but if the salt have lost the saltiness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another. In the offerings in the temple that were done as a sacrifice and an offering unto God, everything had to be seasoned with salt. It always had to go with salt. They couldn't present anything that wasn't seasoned. And to make it presentable and acceptable before the presence of God, we, as children of God, have to be seasoned as an offering that we're offering to God, that we have flavor of what He has done and prepared in us. But if we lose this by contaminating it with other things of the world, then where is the flavor? Where is the seasoning? Where is it going to get its flavor to be able to be acceptable before the presence of God? We have to take good care and to be loving to one another. We have to hold this Savior, hold this seasoning, so we can be able to do this with no problem. Ephesians, we're going to finish there. Chapter 4 of Ephesians, el capítulo 4 de Efesios.
Ahí vamos a terminar, capítulo 4 de Efesios. Un versículo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy importante esto, de tener la sal fuerte y poderosa en nuestra vida. El sabor, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que digamos, aunque sean palabras buenas, con buena intención, y le digamos a alguien, pues tu vida no tiene esperanza porque no haces, no. De decir, ven a Cristo, porque el que hace la obra es Dios. No lo que nosotros miramos. De decirle a alguien, tú ya no, ya perdiste tu camino, ya perdiste la vida en Cristo. El que tiene todas las cosas en sus manos y entendimiento es el Señor. Que sea para edificación. Ven a Cristo, vuelve a Cristo, arrepiéntete de tu mal caminar, con palabras que puedan ayudar de la gracia de Dios en estas vidas, que puedan recapacitar y decir, sí, a la verdad, yo necesito mejorar mi caminar en el Señor, yo necesito dejar muchas cosas más en mi caminar para ser agradable ante la presencia de Dios, que seamos saladitos, ofrenda bien sazonada con el sabor que tenían aquellas ofrendas que se presentaban con la sal de la tierra. Entonces nosotros, pues Dios nos ayude a seguir adelante, podamos, ¿verdad?, guardarnos con ese sabor, que nos pueda el Señor sentir como algo bueno, como una ofrenda buena para dar gracia a los que nos oigan. Chapter 4, Ephesians, verse 29, it says, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto those that hear, or the hearers, those that listen to your testimonies, those that you want to testify of the goodness of God, that all words and even our intentions be pure and good in God. We can't tell someone, well, you lost your way, you're lost forever, you have no more hope. All things are in the hands of God. That our intent should be to help them along the way, that they may think and say, yes, I do have to come back to the Lord. Yes, I need to leave a lot of things of this world. Yes, I need to straighten out my walk in the gospel. And so that they may find hope in the grace of God, that they may do the will of God. Because it says that if we help someone out of this condition, we cover a multitude of sin and we save a soul from perdition. God bless. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Que esta palabra de Dios nos ayude con la gracia que Él nos ha dado para salvar a alguien y cubrir multitud de pecados y salvar una alma de la perdición. Dios les bendiga.